mok FM yak khai bodol oi FM yak khai bodol khajak mane othonke mahai যে আগে FM সপ্তাহ 6 ঘন্টা খাইনাই প্রচারমু গা আ FM তৈচু ইনি ওয়ান সুমানি বিনি ওয়ান সুমানি जों যত না বাইকলাই जों জানি কক ছলাইলাই চিনি সিমুং মান একটা অ্যাওয়ারনেস থাইতা কাজেই অব এত সুন্দর কে চলি দं আজকে जों নুগলাই আফানো আজকে जों কক বিনি মিংলাইকা আবু ছানা মতয়া এবং একটা অনুষ্ঠান আজকে পপুলার রেখা ও FM তামকো সালকামানি 이게 어버 많이 어버 응의나이 아직도 운동가 진이 꼭 니니 꼭 사모노 아니 꼭 사모노 저가밖에 잘 걸레네 어워네스 에모는가 아직도 돌방 가고 사이말이야 কিন্তু হঠাৎ হয় নাই 23 জুন মাসে 23 তারিখ ও FM বন্ধ করে নিন जों FM যতন কক চালবানে করে জায়গা আজুকলাই जों অবল পুনরায় চালু খানে বাগৈ जों पूरा डेपुटेशन रखा FM आकाश बनियो इनके आ डेपुटेशन बनी परिप्रेक्षित जों 2 बार माने पड़ेছে বড় শনিবার আধা ঘন্টা রবিবার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা সে মানুষ কাজেই একটা অনুষ্ঠান ইনখানকে আবতে যে ফলনা শোনাবো তেও গোবাং কতরছে খাইনাंगौ কিন্তু দুঃখের বিষয় আবো তেইছা খচরি যে সামান পড়েছে শুধু 2 দিনই সে 1 ঘন্টা দিছে বলে দুঃখের ব্যাপার অবচন হয়তো जों সিয়ানে চুনো মাইকলাইনে খবরকা বা जों হয়তো চুনো চিনি বরফনি যেটা ছিনো আবো মুথাগরি মাকলাयो আমবাগি जों প্রতিবাদী বাগै जों তাগকে 5 বার जों কুথুমলাইনে जों কহি অবনো বাইকে जों তাকে চালু খাইমান आवान सम नायनो जों अखथलायमु এবং বুঝখাङो जों তেবো বৃহত্তর আন্দোলন थानाय अबन बागै जाहाथे जों तेखौ FM सावथुनाव पान्डा प्रचारजों 6 घन्टानि जागा तेबो 12 घन्टानि जों आबन जों नायनाय आबो तसनो ताबो रलिया आबन बागै तीव्र प्रतिबाद नायबो संग এবং আন্দোলনাय जों आबो তিনি কমিটি গঠন খাইলেকা কমিটি গঠন খাইনে जों তাবো অবন বৃহত্তর আন্দোলন খাইনে बागै तीन যেহেতু তিনি সালে ছিল মানে তিনি সিসাজাं লাमा ছে मा हायनो जेकुनु विषय टपिक नथै छालायनाय आनि सिमुं नोंमान कानि सिमुं आनमानका आबो खालायमान काजै अबतायसे पुनराय चालुंथिनि जों सरकार दुरदर्शन आकाशबाणी जों आवेदन नारनाय এবং যতনি সমর্থক মানিনাय जों तायसे बृहत्तर आन्दोलन जों खालामनो प्रस्तुति नायगोन आसुनि हामबाय তিনি বদল কাতাল খাজাক মানে খরক বৈশাখ আদং রকনতেই বদল কাতাল খাজাক কাতাই বজাগাও খাজাক হামবাই हामबाय एक्चुअली जों सिनियो FM या फ्राय बदलनो कन्टिन्यू खालामनानै बागै थांनो नांगौ बागै जों बिनि खायसे तार कमिटि फर्म खायदिया खाजाका आबोके सिनि खरकसि नर दै जों खायसे एक्जिक्युटिभ बदल हेबा बडि खाका मेम्बार्स जों गोबां खरक आबादखौ सालुखानाय बेयावबो थायिन कातिनि काला साथि नि कैसे काटि काला साथि काटो सिनि रेडियो आर्टिस्ट सिनि बुकु कक्राझे बरंगना बिसलो tabuk tay wasa FM radio ko group ni pandano cengran bagai nong ni kuilani step bobo hakki nur yaplis sini yapri khese sung teb sekang rom laikha sung thang laikha uram aro रेडियो सेंटर थांलै आरोनि डाइरेक्टर बे मालायखा तो सालायखा बरक साव नाय गे बरक आसस्तर माबाय सों थंलायो बे बरक आसस्तर सालनै साल कामानि पान्दानो बरक रेखा पक्ति साल बाय साल आबो आधा घंटा बायाबो आबो सिनियो जे प्रोग्राम निया ताक गाबोन बागै जों एटलिस्ट 12 सालबा एकेबा सालब्रै पानो रोखांके जों आबो जाजानाय जदिनो सप्ताहसे रिमि आंके आबो सिनि दाबि दंनाय गाबो दाक्ति सुनो सिनि खरां सिनि बरंनि जे मुसलमानि सिनि बरं जे सानमु अबनो बुसिथों सिनि खाथि संथाने जों बयो मालायके पपुलार कैसा पान्डा दंमोनामो के जों सेमन पपुलार पान्डांखौ ताबुनि जरासे फलक जानानै को तो मो पपुलार रोंगो आबुन मुथालि सेरजा उनका बलायके अनफॉर्चुनेट बलाय जों खाहाम यांनायजा खाथिलिजा एखौनो जों
তারপরে আপনি খরাংটি সামনে দंखौ যাতে আবো সোনা চালু করে Kacaro kok sing theklayo agi je choloi tongmani kaham karan kacaro tamni bagai abo mathage reja khab আবুন কোনো একেবারে রিজন সোনা সাজা গিয়া जोंनाबो सोंनि नायखा tabuk tai waisa FM radio hot choli na mani abo tai sal besor jora na lokorok tai besok jora na sing na nang আবু বরং সাইমান চিনাই जों तो साइमिन yang tabu salne आधा घंटा के 7-12 बेई टंका আবু dalai ke mane kisa kisa abo pusugia opnya hari